Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno a descubrir los secretos para que el coreano hablado suene, bueno, natural, conectado, casi como música y no como si estuviéramos leyendo una lista de palabras. Prepárense, porque vamos a transformar la manera en que hablan. Es una frustración súper común, ¿no? Uno se aprende las palabras, la gramática, pero a la hora de la verdad algo no conecta. Se siente mecánico, forzado. Si alguna vez les pasó eso, tranquilos, es el punto de partida de casi todo el mundo. Escuchen la diferencia, es clarísima. Por un lado, cada sílaba está súper separada, como un robot leyendo un guión. Por el otro, todo fluye, es una sola melodía. Esa fluidez es justo lo que vamos a desarmar y entender hoy. Y aquí está el gran secreto. No se trata de memorizar 1000 palabras más, para nada. La clave está en entender esas reglas ocultas, esos pequeños hechizos mágicos que los hablantes nativos usan sin siquiera pensarlo para que todo encaje. Y bueno, hoy vamos a revelar esos hechizos. Este es nuestro mapa del tesoro. Vamos a seguir estos 6 pasos para descubrir los secretos de la fluidez, empezando por el sonido, luego la estructura y al final la práctica. ¡Perfecto! ¡Arranquemos! Nuestra primera parada es esa magia que une las palabras. El primer truco, o hechizo, se llama enlace. Créanme, esto es la base para que todo suene conectado y no como piezas de Lego sueltas. Piensen en esto como la regla de la mudanza. Es muy fácil. Si una sílaba termina en consonante y la que sigue empieza con ese circulito que es básicamente una casa vacía, la consonante se muda a esa casa para no quedarse sola. Esta simple mudanza es el secreto para eliminar esas pausas incómodas entre palabras. Miren cómo funciona en la práctica. En eumac, la consonante final se muda y ¡pum!, se convierte en un suave eumac. Pasa lo mismo con chekel, que se transforma en el fluido chegel. Y fíjense, hasta en palabras más largas como yaraboyi, que significa abuelo, se aplica la misma regla para que todo suene mucho más natural y conectado. Muy bien, pasemos al segundo hechizo. Si el enlace es lo que une las palabras, la tensión es lo que les da corazón, un latido. Este es el secreto del ritmo tan particular que tiene el coreano. Esto no es una regla que haya que memorizar, es más bien algo que pasa de forma natural. Ciertas consonantes, cuando se encuentran, como que chocan y la segunda explota con más fuerza. Este choque crea un pulso, un beat, que hace que el idioma se sienta vivo, dinámico. Aquí tenemos unos ejemplos perfectos. Noten cómo la segunda sílaba se pronuncia con más fuerza, casi como si tuviera una doble consonante. En vez de decir un suave sikdang, se escucha un tenso siktang. Lo mismo con jobchip, que se transforma en un potente jobchip. Ese pequeño golpe de tensión es lo que le da todo el sabor y el ritmo al hablar. Ok, ya le agarramos la mano a la magia del sonido. Ahora vamos a ver la magia de la estructura. Y aquí, en el coreano, hay una regla de oro que lo cambia absolutamente todo. El verbo es el rey. Esto es fundamental. A diferencia del español, donde la acción puede estar en cualquier lado, en coreano, toda la información importante, la acción principal, se revela justo al final. Por eso se dice que es un idioma que hay que escuchar hasta la última sílaba para entenderlo. Miren qué poderoso es esto. La primera parte de la frase, yo ayer en el cine la película, no nos dice nada concreto, pero el verbo del final tiene todo el poder. Puede definir si la acción ya pasó, si va a pasar o si es solo un deseo. El final, de verdad, lo es todo. Bueno, si el verbo es el rey, las partículas son sus ministros leales. Son la segunda regla de oro y nos ayudan a entender quién hizo qué dentro de la corte real de la oración. Imaginen que cada palabra importante lleva una pequeña etiqueta pegada que dice, oye, yo soy el tema principal o yo soy el lugar donde pasa todo. Esas son las partículas. No son palabras que se traducen directamente, sino que le asignan un rol a cada parte de la frase. Aquí vemos las etiquetas más importantes. La etiqueta ne marca el tema general de la conversación. La etiqueta ga nos dice quién hace la acción. El nos muestra qué o quién recibe esa acción. Y o eso nos ubica en el mapa, nos dicen dónde. Entender estas etiquetas es básicamente entender la lógica de toda la oración. Ya tenemos la teoría, los hechizos y las reglas de oro. ¿Y ahora qué? ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica de una forma que sea divertida? La respuesta está en el contenido que ya nos encanta. Esta técnica, de verdad, es increíblemente poderosa. No se trata solo de repetir como un loro. La idea es convertirse en la sombra de la persona que habla. Se intenta copiar no solo las palabras, sino toda la música, el ritmo, las pausas, la emoción en la voz. El proceso es súper simple.
Primero, solo hay que disfrutar del contenido sin presión. Luego, elegimos una frase corta que nos guste, la escuchamos varias veces. Después, la imitamos en voz alta. Y aquí viene el paso crucial, grabarse. Al comparar nuestra grabación con el original, vamos a notar exactamente dónde hay que ajustar el ritmo o la pronunciación. ¡Es genial! Llegó el momento de la verdad. Vamos a tomar todo lo que hemos aprendido, todos nuestros hechizos y reglas, y los vamos a usar para darle vida a una frase que suena totalmente robótica. Aquí está nuestro paciente. Una frase sin vida, pronunciada sílaba por sílaba. Suena torpe, ¿verdad? Totalmente antinatural. Pero ahora le vamos a aplicar la magia que aprendimos. ¡Y listo! Miren qué tal la transformación. Primero, el ritmo. Haksen y Sigdan ahora tienen ese golpe de tensión. Suenan con más fuerza. Luego, el enlace. La consonante de Pap se mudó a Eul para crear el fluido Pavel, y el resultado, una frase que fluye con naturalidad, de una sola vez. La reanimación fue todo un éxito. Entonces, para que quede claro, para que el sonido fluya solo hay que recordar estos dos grandes hechizos. El enlace es el puente que une las palabras. La tensión les da ese ritmo fuerte y marcado. Y al combinar estos dos, logramos esa suavidad que le da el toque final de naturalidad. La magia ahora está de su lado. Ya no hay excusas para sonar como un robot. Piensen en una frase, quizá de una canción o de su serie favorita, y apliquen estos hechizos. La pregunta es, ¿cuál es la primera frase que van a transformar con esta magia? E aí, tudo certo? Sabe quando a gente aprende as palavras em coreano, mas na hora de juntar tudo numa frase, o som fica meio travado, quase robótico? Pois é, hoje a gente vai desvendar os segredos para destravar essa pronúncia e fazer o seu coreano fluir de um jeito bem natural, bem rítmico. Essa é uma frustração super comum para quem está começando a aprender. A gente estuda, aprende o vocabulário, até entende a gramática, mas parece que falta melodia, sabe? A música da língua não encaixa. Vamos ver um exemplo clássico disso. Imagina falar assim: bap, eu, miok, eu, ió. Percebe? Cada sílaba separadinha, bem pausada. Essa é a pronúncia quebrada que a gente quer consertar. É como ter todos os ingredientes de um bolo na mesa, mas não saber a ordem de misturar. E aqui que está o pulo do gato. O problema não é não saber as palavras. O que falta é a receita mágica da pronúncia coreana. Existem umas regrinhas que conectam tudo de um jeito suave, que criam um fluxo, e é isso que vamos ver agora. A solução para isso está no que eu gosto de chamar de 3 feitiços mágicos. São 3 regras de pronúncia que são, assim, fundamentais para dar vida e naturalidade para o que a gente fala. Então, nosso plano tem 3 passos, ou melhor, 3 feitiços: a ligação, o endurecimento e a suavização de sons. Pode parecer complicado, mas quando a gente junta os 3, aí a mágica acontece, a fluidez aparece. Bom, o primeiro feitiço é a ligação de sons. Pense assim, ó, a letra O, quando começa uma sílaba, não tem som, né? É como uma casa vazia. Se a sílaba que vem antes terminar com uma consoante, essa consoante se muda para essa casa vazia e aí conecta os 2 sons. Simples assim. Olha só na prática como funciona. Falar cheque ou separadinho soa robótico, mas quando a gente aplica a mágica, a consoante final de cheque se junta com o eu e vira chegueou. Mesma coisa com um mac, que vira eumac. O som flui sem nenhuma interrupção. Bem melhor, né? Agora, o segundo feitiço. Esse aqui vai dar uma batida de coração para o coreano. É o seguinte: quando umas consoantes específicas se encontram, a segunda fica mais forte, mais tensa. Isso cria um ritmo, quase uma percussão, que é super característico da fala dos nativos. E ó, um detalhe muito importante aqui. Não é para falar mais alto, tá? É para criar um som mais curto e tenso. Em Hakyo, o encontro dos sons faz o Kyo virar Kyo com mais impacto. Em Siktan, a mesma coisa, vira Siktan. Dá para sentir essa batidinha? E o nosso último feitiço, esse é o mais esperto de todos. É como se a nossa boca fosse inteligente e usasse um lubrificante. Quando 2 sons que são meio difíceis de falar em sequência se encontram, um deles muda para facilitar a vida da gente, para a fala deslizar. Quer ver? Tenta falar gangmu bem rápido. É um pouco travado, não é? A boca naturalmente suaviza o som de K para um som de ing, e aí vira gangmu, fica muito mais fluido. O mesmo acontece com sinha, que vira sila. A ideia aqui não é decorar, é sentir como a pronúncia fica mais fácil e natural. Ok, já entendemos os sons. Agora vamos para o esqueleto da coisa.
A mágica também vale para como as frases são montadas. E a estrutura do coreano é bem diferente da do português. A gente está acostumado com sujeito, verbo, objeto. Eu como pão. Em coreano, a regra de ouro é outra. Sujeito, objeto, verbo. O verbo vai sempre, mas sempre mesmo, lá para o final. Então, a lógica é, eu pão como. Essa é a virada de chave mais importante na hora de montar uma frase. Tá, mas como a gente sabe quem é o sujeito e quem é o objeto? Com as partículas. Pensa nelas como se fossem etiquetas que a gente cola nas palavras para dizer qual é a função delas na frase. Por exemplo, iva etiqueta o sujeito, ulhul etiqueta o objeto. É por causa dessas etiquetas que a frase faz sentido. Muito bem, chegou a hora do nosso teste final. Vamos pegar tudo que a gente aprendeu, os 3 feitiços de pronúncia, e usar para transformar uma frase robótica numa frase com vida, com som de verdade. O nosso desafio é esse aqui. Lendo do jeito separado, fica assim. Hak, seng, sik, dang, i, seu, bap, myok, sup, ni, da. Nossa, parece até um robô falando, né? Vamos começar essa ressurreição. Primeiro, em haksen, os sons se encontram e o segundo endurece, virando haksen. Depois, em shiktan e só, acontecem 2 mágicas. Shiktan endurece para shiktan e aí o som final de tan se liga com e só, criando um fluxo contínuo. Shiktan e só. Já está soando bem melhor. Próximo passo, uma ligação bem simples. Em pabul, a consoante final de pab se muda para a casinha vazia de O resultado, um som conectado e suave. Pabul. E agora a transformação mais legal em moximida. Primeiro, o som endurece e vira moxip. Depois, o som de P de sip encontra o N de ni. E para facilitar a fala, ele suaviza e vira um som de O resultado final é moximida. E pronto, missão cumprida. Compara só o som robótico lá do começo com isso aqui. 학생 식당에서 밥을 먹습니다. É outra coisa, né? A frase ganhou vida, ganhou ritmo, ganhou fluidez. Essa é a mágica da pronúncia coreana em ação. Beleza, a gente entendeu as regras, mas só saber não adianta, né? A prática é que vai fazer essa mágica virar algo automático. Então, como a gente pode continuar melhorando? Se liga nessas dicas práticas. Tente imitar seus atores favoritos nos K-dramas, prestando atenção na melodia da fala deles. Leia webtoons para pegar a linguagem do dia a dia. Quando for usar um dicionário, procure as frases de exemplo, não só a tradução. E talvez o mais importante, pratique falando, mesmo que sozinho, descrevendo as coisas ao seu redor. É a prática que transforma a teoria em instinto. Agora a mágica foi revelada. Que tal pensar naquela frase em coreano que sempre pareceu meio travada? Chegou a hora de usar esses feitiços que a gente aprendeu e transformar essa frase. A jornada do som robótico para o som rítmico começa